الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنياري amlan ni telefla ni tunu ni tagama to ni tama jumande bifode ha ni tama ou ni duguta jumande bifo aflabe tekele ni ta don bamanakando comme les coroboro ni tama ou ni duguta ni tama ni tama tama jara ajara inyuma nana kanon mo soro ye fen chama soro ani chamai ye chamai ya donc jamano te kelen wati te kelen kilonte kelente kilonte chechero ela gubaru ko tagama fane kalande ko ni tagama na fen sabado ni ma fen ye ni ma femme ni ma fen soro anana fen bi soro aywa ko fle tagama de ni nani de soit ibi fen ye soit ibi fen soro ibi femme ou fen bi soro ne ko ni chamai aywa alhamdulillah ye chamai ye femme ye fen soro me fen bi soro alhamdulillah inyuma tare nyuma nana aywa tabarakallah wa here ko bu chugodi saba ina na malila yan soro man chogola itara kan to chogmina mbo chogola fo ma yelma folo di mo yelma etara ka sanction benga ina na sanction benga amande buri ne refe sanne kala sanction be wuli awre mango itara ka to chogomina isigira ka soro chogola itara ka soro sanction benga ina na ka soro sanction benga wati wado ko do ko oui parce ne beta dobra do re de goodluck ko nga na je dis te mane mo be ala folo aya mo be ala donc ambale deli anga ben ko ni amme en solla ma ben ko mun kanga fu amodo fu voilà ko neew ka nga mu fo na yo fo be ben abibe nyaay ben te ga ke c'est que ataka ko yedi ko ni amme ma fla bi kele dorme tant lalila ko woro ko bi do kon sinon dorme tani duru kele be kelati ni manga wili dorme tank la ma flaji mo fla no wanje ay do ba feka nata do nata kabu donc ala kan naka neta bay ala kan ken nata bay parce que ko nata babi sugunu la mun nata babi sugula mun parce que na ni ko duru ata sa ko soro abtala je ni nani sara ni ko nana babo iwa so sababe yoro do la ni ko sababe tala yexi flate yoro do la fait ya naka siga so abe bana abulango betasu c'est que toi là nata ba ko no betene nata ba bo chuwa ala kan kan nata bay ami ala kan ke hakli nyuma ami ko nyati famu ko fanta haklima ko ale sogo soro famanal mal Fanta Aklima, ale sago. Asogo, abe soro fama normalement fait. Asogo. O be soro awo. E ma fama. Ne Fanta e. Mais ne Aklima. E fama e. E normalement e. Ne soro be soro. O be soro ke, te jago ya. O ke gwa ka barade o. Wa. Ko fere nyuma. Ko kele yoro la. Akaftani fanga fi. Awo. Et toi ou be ka ankele ni feredi so la fora ko fanga fin am sura me ou be ka ankele ni akili de fere o côté bamano côté ko fere nyuma ka seni kele yoro la ka seni fanga fin awo o te wa no chen kele yere feredi kele yere fere alhamdulillah ala kan ge hakli nyuma ni ami bismillah bien ala musa namu marskalu kile sawa samba fla aleni muga anifla namu gafu amba afrete follow ta na oye page follow yi amba damne ni esore nam lesor faso ere ka fasri ale mun fobi esor mane no faminka o de yi anga finti la ka wa mi wakati mna ko sisa ku ka wuli ka joko ni afanga boyande no mi metalike jatike wale ke ba ko ni olu kelelila ira ka fo ko mi wakati mna ko sisa ko ni ku be ka tatu jatike wale ke ba ko ni na anga finti la ka ku be ka sesora mi wakati mna ko sisa esor ale ka la selido alibi ani esor beto no kon fe metalike la Sineba Traoré ni ali yiri mo kon dilanga ala ira ka foku yiri koni ko dalu konte ala koni ke akaka bara koni ke kibe nafa koni soro alla e soro ale ka la selido le soro black café info matin kon la jeri ngalaji info matin ale kuma le no faminka o de
politique tombe na abifama ko RPM ni olukon ko be fangala ni oye jamana nyama koroka politique to ni Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinala ame wakati mna iko sisan ko politique ton ko folen kon na ko gelea kon be ayira ka foko nyama do kon ko sebena do kiri tigila mo kon ni nyakorla na krenkren la bamako sigida flana na kuna funa ayira ka foko ko sebe min kon na do ko sebe ko folen ko kiri tigila mo kon ni ala segin RPM koni kondana me wakati mna ko sako gelea koni be informateur aleka la selido alibi ani informateur beto nokon fe sumelu bube maiga ale koni muso koni be ulika jola me wakati mna iko sisa ka wule da koni ke ka nyeshi jamana nyumugo koni ma wasa cheka kenya affaire seka soro alla choko minna informateur aleka la selido l'indépendant galaseli ejume indépendant ale kuma no feminga o de ye metalike barkadu moko oduga komanda ko ale kon be tamala en fe no tamami resen fe ni ani kuna fuldilo borla sigike mardi temeneni obena marsikalo clé folo masamba flaleni mwa ani fla metalike Laurent Michon len kuna fuldilo ka borla sigike kon sen fa ira ka foko ale koni dalembe anga fintigila kaula bamanchi wale ke ba ulu koni kelelila ne Laurent Michon ale ka la selie ka bo indépendant konnana alibi ani indépendant beto nyokon fe ministre mini ale nyashino no kiriko nyana boli mani oye Mamoudou Kassoge ale koni yamaria koni di metalike procureur de la république koni ma sigira sabana konnana ko sa kaseka metalike sege lu koni boli aiko ania Ibrahim Kamara kaseka nyanyinu konkeni ma ko fole koni kam kirita fanfela ola indépendant leka la selido alibi ani indépendant beto nyoron fe bamanchi walu koni kelelila ayera ka foko ame wakati mna kusanga fintikila ka wulika jo fanga koni boaneno ku kon sera ka dankari kon ke fi bamanchi wale keba mokota boyongo konna ayera ka foko moko tan ani woro olu koni wolileno kiriti la moko koni fa yera ka fo fene ko uka mine chaman fene olu koni chena anga fintigila ka olu fe mami wakati mna yuko sisa bamanchi wale ka ba koni ko anga fintigila ba kon be ka tatugo ulla indépendant aleka la selido alibi ani indépendant beto no konfe metalike sumelu bubwe maiga ale musokoni sebeni do kon ke ni abe fo ko lettre ouverte ni oye lettre ni akonna ko koni ndogo de temgola ko koni baye njani kon ke asimi ko ita kon fe seka ache kon bla chugo mina seka ta fura khali koni nyuma koni stro ko fe choko mina indépendant aleka la selido wala indépendant black refe l'indicateur de renouveau Angola je indicateur du renouveau ale kuma limbe feminka ode jonya wale mi ni ale koni barobe ka ke kay mara konna o kumu konna na marakaw ka faranwa kurumbe ni abe foma ko association Dakakani ni ale nyama do koni Bakari Jambuye ame wakati mna iko sisa ko teke kon kera ale la indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani indicateur du renouveau beto nyokon fe yera ka foko RPM kon na ko gela kon be ambe wakati mna iko 600 ni ala metalika Bugari teleta ni Musa Tembine kon nyokon che ko nyama ya ko joro ko kela kon ko obe RPM kon na me wakati mna iko 600 indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani indicateur du renouveau beto nyokon fe sisa amta Mali aleni Côte d'Ivoire danche ko na yira ka foko chauffeur apprenti yo lu mobile bola leni aka prantuye moko keme shekin boyongo ko de me kon taraka nyeshi oluma balokota fanfela ola indicateur de renouveau aleka la selido alibi ana beto nyokon fe logement socio kota fanfela na akondira mamuru mani oye diko flana koni ko olu moko koni ultimatum koni di jamana nyama ultimatum binafo koni wakati kon di ministeri kon ma wasa ko bela jele abseka nyana bo choko mina indicateur de renouveau aleka la selido alibi ana beto nyokon fe Chagadambe ni abe fama ko open bebe ni ale ranya shinu ngo ale na kono fon koni konyo nyana bolima ale nyama koni ni oye sagaba samake ale la selika kaira ka foko mokomun koni be ka ngo koni labara kasro sharia koni ma uya maria ko ulu moko koni be ka profiter insécurité la kana balia koni fendinga u ka baro koni OK indicateur de renouveau ale ka la selido le challenger ale ko dide
Challenger ale kumana fɛn kan o de ye CEDEAO kɔni ka ɲangili ka ɲɛsin Mali ma an bɛ wagati min na ko sisan ko a hɔrɔlɔ kɔni bɛ ka ye ka sabu kɛ ko Mali kɔni k'u ka ka wari dɔ kɔni sara ko an bɛ wagati min na ko sisan ka sabu kɛ ɲangili kɔni ko wari kɔfɔlen kɔni tɛ ka se ka sara ko a bɛ na fɔ ko Mali kɔni mɛ a ka layidu fila kɔni tɛmɛ o musaka kofɔlen yɛrɛ bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 51 an'a kunkanfɛn kɔni na ko Mali kɔni ka ka o de sara ko nka sanction kɔni sababu la ko a ma se ka sara Challenger ale ka laseli don ayiwa an b'a kuncɛ ni kabako fadonya Burama n'a ka kobaw kabako naam ale kumana an bɛ taa Kalabankura nɔnɔ feere yɔrɔ dɔ bɛ yen ni a ɲɛmaa yɛrɛ ye ko a yɔrɔ kofɔli tɔgɔ ko Amadu Jalo service maa dɔw kɔni k'u taara bengani ta ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen ma ko nka an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 6e arrondissement olu kɔni sera ka tɛgɛ kɛ a maa kelen na o yɛrɛ senfɛ k'u ye Mercedes 220 dɔ kɔni minɛ a bolo ale ni moto fila fo ka taa se pistolet fila ale ni munition ni o ye a kisɛw ye o kɔni kɛra sababu ye fɛnɛ ka tɛgɛ kɔni kɛ fɛn caman kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yela k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen kɔni k'u bɛ marifa kɔni fɛnɛ dilan ni ka a feere kabako ale ka laseli don hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa aéroport kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya aéroport international Modibo Keita Senu a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ kɔni kɛra sababu ye ka min bɛ tali kɛ ɲɛnaminifɛnw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la cocaïne kɔni kilo 4 ale ni gramme 300 ka o kɔni minɛ min yɛrɛ ni a musaka kɔni bɛ tɛ i jɔ sefa wari miliyɔn 107 ni a kunkanfɛn kɔni na ko ni wali kofɔlen kɔni minɛna an ka aéroport kɔni kɔnɔna na an ka finitigilakaw olu fɛ hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Bakɔ Jikɔrɔni yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kɔni ale k'u b'a fɛ ka Jakarta de soin mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye ko Antoine Kone tɛgɛ kɔni kɛra ale la k'u ye a ci fo ka a faga ko wali kofɔlen kɛra Bakɔ Jikɔrɔni ka olu fɛ hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ an ka finitigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamana ale bagan feere yɔrɔ kɔni kɔnɔna na ko kɛra sababu ye ka mɔgɔ 19 kɔni tɛgɛ kɔni kɛra olu la ko moto 5 u kɔni fɛnɛ minɛna hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Bamako misiriba kɔni kɛrɛfɛla na ko a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni ni a si bɛ taa san 66 la ko ale kɔni su kɔni yera Bamako misiriba kɔni kɛrɛfɛla na an bɛ saloli kɛ ni kabako ye ayiwa n'a y'a sɔrɔ kɛ o ka ɲi Etienne Ɲare Mali kɔnɔ an ka assemblée ni coup d'état kɛra an b'a ci parce que en b'o dɔn 91 coup d'état kɛra an y'a ci en 68 coup d'état kɛra an y'a ci en 2013 coup d'état kɛra an y'a ci o tɛ jagoya cili ya mais sariya yɛrɛ kɔnɔ sariya bi yamaruya président fɛ que ni gɛlɛya kɛra ale ni assemblée cɛ a bɛ se ka assemblée ci n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu o kɛra siɲɛ 2 Mali kɔnɔ a fɔlɔ kɛra en 1967 Modibo ka waati la le 17 janvier 67 assemblée o y'o ci ka bɔ ka comité de 22 membres bila k'a fɔ u bɛ assemblée baara kɛ comme CNT ba k'ale cɛ sisan maintenant démocratie la en 1997 k'a sɔrɔ Alpha bɛ président ya la IBK bɛ premier ministre ya la Muntaga ninnu bɛ opposition na a y'a sɔrɔ Adema yɛrɛ de bɛ majorité 74 députés sur 129 olu yɛrɛ de bɛ majorité la k'a sɔrɔ Ali Nuhu Jale de ye Bulonba ɲɛmaa ye assemblée président Adema de bɛ fanga na Adema de bulon ɲɛmaa la Adema de bɛ majoritaire la assemblée la mais o bɛɛ la gɛlɛya wulila ka gɛlɛya wuli ka gɛrɛnte président ye fɛn bɛɛ kɛ o ma se ka bɛn opposition yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ils ont créé même le COPO le collectif des partis de l'opposition olu yɛrɛ kalifa ma o ta Alpha yɛrɛ dɔn président u b'a fɔ monsieur Alpha Oumar Konare président Koutrouma ko Alpha ye fɛn fɛn kɛ olu t'o dɔn ale fɛ ka tɔ gɛrɛnte la Alpha ko a ka ɲi a fɛrɛ bɛ n bolo comme yamaruya bɛ n bolo n'i y'a mɛn a bɛ mankan na a b'a fɛ ka gɛrɛnte siri k'an ka fanga tiɲɛ a bɛ bulonba a bɛ yen de
Don Dodo Willa. Le lundi 3 mars 97, ambi 3 mars labi. Ako Blomba Yachi, ya Kulu Flenkolo Chika, Dakulu Chika, ko député a été au Korola. Bekata Kalata, Yinamina Kalata Kura Sebe. Kone Abu Mangala, Notarma Chamatsigi. Blombachi. Sharia de Badama, Yamarion do Anga Constitution là. Kato majorité là, qu'à partir de Mayachi. Utara Kalata la Bengana. Et Machama Manade. Machama Segi. No alfa no konti awde do awde do ninga blomba kuranana mangama wili fate afa akafanga bana mashima manga ketuguni yoro kele ko fa mangama wili afala abetene ode do mangama wili afa futa fa ka fanga bana wala ode do bena ku utoyete uwe Canada sena awo donc o fana kera ma fa ko le fojo en 97 alfa blomba ci ko ay sigi kata amta kala kurata ni mo wara munna na ne ba kuma ni na tukuma duguni on va faire quand c'est alors que Sharia bi bouffier dia ti jena gaza kan atike clé aya chika flengology mais ibe ka fena ko se kan ke bon ni fanga banto oui bamano wera me ko falim bi to clé ni le ka ti ya chi bi ala ka hinala bi asro atumbe fanga voilà mais avec tu mal fa ko ni oye aya reja ko manga manini Sharia de badia mata fone bina maka et puis ne ka parti mo wora de match voilà là de l'opposition de faut parce que l'opposition d'Ayachi quand on allait est parti des majoritaires et bleu match mais ninka kele de fena ibeka so imagine Kaboué to premier ministre là et majorité kele ne ma motion fenga Boué kama non on est carré voilà donc on est carré donc habib jigira mba fo mo gobe donc anga démocratie ou ba fa gela magele de anga sera sumba e fembe di président pour que ko no aga ko kara bloqué ko kana gela bulu mais ni katika gela o de bena nay katika gela de bena nay aywa tubarakal aywa itra wala way ñaare kambe merci aji taji caman san Orisi Énergie fɛ ka ta février kalo tile 24 ka taa se mars kalo tile 24 ma san 2022 ne taji san warijɛla Orisi Énergie ka taji feereyɔrɔ la minnu bɛ Moribabugu Kɛnzanbugu Tunungɔrɔbugu SMK Lafiyabugu Sebenikɔrɔ Kalabankɔrɔ Sabalibugu Falajɛ Tour Afrique Yirimajɔ kɛmɛ sarala 5 faranga bɛ kɛ aw ye o yɔrɔnin bɛɛ la an bɛ aw ladiya ni aw ye taji san kɛmɛ sarala 5 bɛ fara aw kun awɔ a y'a mɛn wa aw ka mobili walima aw ka moto aw bɛ mun makɔnɔ a ye taa joona aw jɛngɛ Orisi Énergie ka taji feereyɔrɔ la i bɛ ladiya n'i ye sanni kɛ Orisi Énergie fanga ka bon Afrique kɔnɔ Wati duman kɛrɛnkɛrɛnni timimanbaw bɛ chaîne Canal Plus de kan a ye de plus en plus loin lajɛ aw ka Canal Plus original farafina série kura k'a daminɛ tɛnɛndon février kalo tile 28 a bɔko fɔlɔfɔlɔ wa a haute définitionnement Canal Plus première kan dusuku kamikamiko action o ni latigɛ famili sira caman aw b'aw yɛrɛ ye minnu kɔnɔ de plus en plus loin aw ka série kura épisode 2 fɔlɔw bɛ di Canal Plus décodeur tigi bɛɛ ma fu falaki a y'aw réabonné joona ye dabali banko ye ka tiɲɛ don DBS moto wulila a teliko la tuguni bawo kelen bɛ ka sɔngɔ jiginba kɛ ka tila ka lajɛlifɛn camanw labɛn bɛɛ minnu di u ka moto sanaw ma k'a daminɛ février kalo tile fɔlɔ san 2022 la aw bɛ se ka TVS moto Star HLX 101 san 290 o 290 na kasiki kelen b'o la t-shirt kelen tulu bidon kelen vaxi tafe 3 gilet kelen ani vienti kelen Lasa aw minnu b'a fɛ ka damu sɔrɔ moto kan moto taxi bolilaw yɔrɔ jaboli ka di aw minnu ɲɛ moto kan ani donibatalaw aw ye wuli joona ka TVS moto ka feerekɛyɔrɔ lakodɔnnen ninnu dɔw sɛgɛrɛ walasa aw ka se ka nin lajɛlifɛn ninnu dɔw sɔrɔ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la nin bɛɛ kɔfɛ aw ye TVS moto ka nɛgɛjuru siraw wele 99 57 11 05 76 23 28 11 76 85 19 03 96 96 11 11 walima 76 86 34 01 la TVS moto i nana an lafiyali kama. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien,
Exceptionnellement, il est 9h02, le flash d'information avec Bakary Cissé. Oui, merci Abdoulaye. À l'issue du conseil des cabinets tenu hier à la primature sous l'égide du Premier ministre, le gouvernement a noté un taux de réalisation des actions programmées de plus de 87%. L'examen du rapport de suivi et évaluation des activités du deuxième trimestre septembre, octobre, novembre 2021 du programme était le seul dossier, en tout cas à l'ordre du jour de ce conseil de cabinet. Le programme national d'éducation aux valeurs est en gestation. C'est un document important du processus de refondation de notre pays. C'est pour cela que le ministère en charge de la refondation a mis en place un comité d'experts. Il est composé de toutes les sensibilités agissantes dans ce domaine. Le comité d'experts, après sa mise en place, a commencé donc les écoutes avant l'adoption d'un document final. Et conformément aux recommandations des assises nationales pour la refondation, au Conseil des organisations de la société civile doit voir le jour. Un bureau pour la mise en place de cette fêtière est en gestation également ici à Bamako. Le gouvernement ivoirien, pour parler de l'actualité internationale, ne saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère. Le gouvernement ivoirien a condamné le lundi dernier dans un communiqué l'annonce de la mise en place d'un gouvernement de transition civile depuis la Côte d'Ivoire, donc faite par un opposant à Madian. Sport football, donc on va jouer cette fin de semaine les 8e de finale de la Coupe nationale. Après donc les championnats nationaux, c'est la Coupe nationale qui va rentrer donc en vigueur. Et puis nous parlerons également toujours des Aigles du Mali. L'entraîneur national a été recadré par la Fédération malienne de football après son intervention sur RFI Mandenka. Le président de la Fédération malienne de football, à travers son secrétaire général, a adressé hier une lettre donc de cadrage à l'entraîneur national, en lui disant tout simplement donc qu'il doit respecter les Maliens. Voilà, donc c'est tout pour ces flashs d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction dans moins d'une heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou 101.2 ici à Bamako. Abdoulaye. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi et très bonne semaine à tous les auditeurs. Que Dieu sauve le Mali.